তো হাই গাইস, আমি আলাদা চেপ চলে এলাম তোমাদের জন্য একটা নতুন ব্লগের সাথে। তো আজকে আমি এসেছি 5 ফ্লোর আমাদের যেখানে ব্যাংকুয়েট কিচেন সেখানে। তো আমাদের এখানে আছে ভাইজান সেফ। তো ভাইজাन सेफ क्या हो रहा है इधर? चाय बन रहा है। 800 लोगों का पार्टी है। 800 लोगों का चाय बन रहा है। देखो, चाय कॉफी बनने के लिए दूध गर्म हो रहा है इधर पूरा। अगर आपको भी चाय पीना है गाइस तो हमारे रॉल्टन होटल में आइए और एक बार विजिट कीजिए। अगर आपको चाय अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिए। कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब क्या बोला, देखो गाली वाली दे रहा है। गाली का मतलब थोड़ा सा भी पता नहीं ब्रेकफास्ट देख के हम लोग आए हैं। या क्या। और एक बार बोलिए। किचन बहुत बिजी है। 200 लोगों का ब्रेकफास्ट, बॉइल्ड एग, फ्राइड एग, डोसा, एनीथिंग एल्स। क्या हुआ? आइटम इज अ वेरी वेरी टेस्टी। गेस्ट फीडबैक इज अ वेरी गुड 5 स्टार टाइप ऑफ फीडबैक। थैंक यू। आगे मतलब इसका मतलब है गेस्ट बोल के गया 5 स्टार से भी अच्छा खाना मिला इधर। तो हमारा ये रॉयल्टन है, 3 स्टार प्रॉपर्टी है, लेकिन गेस्ट बोल के गया 5 स्टार प्रॉपर्टी के जैसा खाना है। Good white tips is a 4,000 something. हाँ, Two for the guest, only two. And this person give me 2,000 and 2,000. 4,000 tips. না ও বলছিল যে একটা গেস্ট ফরেনার, দুটো গেস্ট এসছে, একজন 2,000 টাকা দিয়েছে আর একজন 500 টাকা দিয়েছে, বাকি 4,000 টাকার মতো আজকে সকালে ও টিপস নিয়ে গেছে। ওর মাইনে 13,000 টাকা, একদিনে 4,000 টাকা টিপস কামিয়ে নিয়েছে। এই তো কি করে? তোমাদেরকে যদি জানতে হয় নিশ্চয়ই হোটেল লাইন জয়েন করো। হোটেল লাইন জয়েন করলেই হবে না, এখানে হার্ড ওয়ার্কও করতে হবে। হার্ড ওয়ার্কের সাথে তুমি অনেক পয়সাও কামাতে পারবে। তো দেখতেই পেলে একদিনে ও 4,000 টাকা টিপস কামিয়েছে। 4,000 টাকা শুধু টিপস। ওর মাইনে বাদ দিয়ে ও টিপস কামিয়েছে 4,000 টাকা। তবে ভাবতেই পারো একদিনে কত কামাতে পারে ও। তো তোমার যদি এত পয়সা কামানোর ইচ্ছা থাকে চলে আসো, হোটেল লাইন জয়েন করো, কন্ট্যাক্ট করো আমার সাথে। এর জন্য এইটুকুই, আসছি পরের ব্লগে। বাই, আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট।